اليوم غادي نشوفوا الصفحة 127 من كتاب الخامس فرنسية. عندنا évaluation et remédiation, voyage et découverte, unité 4, semaine 20. الوحدة الرابعة، الأسبوع العاشر، تقويم ودعم، السفر والاكتشاف. orthographe. نشوفوا هاد les activités d'évaluation نخدموهم دابا. Je m'évalue. Complète le tableau avec l'homonyme qui convient. كمل هاد الجدول بواحد من المتجانسات المناسب هنايا. sans ولا sans, on ولا on, ou ولا ou, c'est. pronom personnel في هادو كامل فين هو؟ pronom personnel هو هاد on كيعوض هاديك il. هنا déterminant possessif au pluriel، هذا المحدد ديال الملكية، مثلا ديالي، ديالو، ديالهم، ديال محدد الملكية او بلوريال في الجمع، يعني سي. مثلا نقولوا سي ستيلو، ستيلويات ديالهم، سي ستيلو، سي كارطابل، هذه سي. déterminant démonstratif au pluriel، يعني محدد ديال من اسماء الاشارة، كتشير على شي حاجة ولكن كيكون في الجمع. غتقول مثلا سي غارسون، سي غارسون، سي غارسون، هذه سي غارسون محدد. لا ديتيرمينون بوسيسيف او سانغوليي فين هو؟ غتقول مثلا سو ولا هنا قالك ديتيرمينون محدد ديال بوسيسيف ديال الملكية في المفرد، مثلا ستيلو ديالو شنقولو سون ستيلو، ها هو هنايا سون ستيلو. هنا شنو قالك؟ فورم فيربال دو فيرب افوار. شنو الفعل افوار؟ مصرف. هنايا فين كاين الفيرب افوار مصرف هو هاد اون. شنو تابعها؟ قالك فورم فيربال دو فيرب être. La forme verbale du verbe être. Forme verbale du verbe être فين عندنا هنايا هي sont. ها هي الفوق. هنا adverbe de lieu ou de temps هي هاد ou هادي. هنا conjonction de coordination، الأدوات الربط هي هاد ou اللي بلا accent. ندوزو للسؤال الثاني، كيقول لك نشوفوه. قال كومبليت افيك، كمل الجمل، هاد البلايص الخاوية غتعمرهم باش او ولا او، سو ولا سو، سي ولا سي ولا سي. هاد لي زومونيم غتختار منهم شنو هو اللي مناسب وتحطو في هاد الجمل. مثلا قال لك جو نوبلييغي جامي، ما عمري ننسى، شنو نقولو؟ سو فواياج او ماروك، هذا السفر الى المغرب. سو فواياج او ماروك، ها حنا استعملنا هذا سو فواياج او ماروك. سي بيل فوتو اون témoigne. سي هنا من لي ديتيرمينون ديمونستراتيف، من كتشير على شي حاجه فيها الجمع. سي بيل فوتو، هذه الصور تشهد على ذلك. سي بيل فوتو اون témoigne، تشهد بذلك. ها هي هنا غتقول بان هذه تجربه فريده. سي اون اكسبيريونس اونيك، هذه تجربه فريده. دير هذه سي، ها هي سي اون اكسبيريونس اونيك. هنا شاك سيجور ممكن تلقى ان فيرب راه باينه شنو السو اللي غتكون. ها هي هاد السو هادي هنايا، ها هي سو ريفيلي انتريسون. كل إقامة كتبان أنها مهمة
qu'il soit سواء كانت qu'il soit à l'hôtel سواء كانت في الفندق. هنا نختارو لا ماشي اختيار où j'ai habité اللي سكنت فيه où هنا مكان où j'ai habité où هنا الاختيار أو chez les amis أو عند الأصدقاء. أي إقامة كتكون مهمة وجذابة intéressante qu'il soit à l'hôtel إما في الفندق اللي سكنت فيه أو chez les amis اللي تسكن فيه أو عند الأصدقاء. هنا ندوزو للسؤال الثالث. اش كيقول complète avec complète avec كمل الجمل on ولا sont. هنا ses amis وكاين verbe passé composé يعني كتكونجوغا venir كتكونجوغا مع l'auxiliaire être. إذا غنستعملو هاد sont. ses amis sont venus à la fête جاو للحفلة de son anniversaire ديال العيد الميلاد ديالو هو déterminant possessif son anniversaire. هنا ils lui ont fait ils lui ont هم دارولو يعني هذه كتعوض هذاك الشخص اللي عنده هذاك دارو ليه lui ont fait اللي عنده عيد الميلاد lui ont fait une belle surprise دارولو مفاجأة زوينة quand à nous وحنا بخصوصنا نحن sa famille عائلته شنو ils lui ont fait une belle surprise quand à nous sa famille on lui a offert حنا on a des pronoms personnels on lui a offert un voyage à l'étranger درنا له سفر للخارج. Je consolide mes acquis. Complète ce texte تتميم هذا النص avec les homonymes بالمتجانسات المناسبة c'est on sont. من خلال المعنى ديال النص غادي نعرفوا شنو المتجانسة اللي صالحة من لي زومونيم اللي صالحة. Demain l'écrivain نقول présentera à la librairie. présentera c'est un verbe شنو اللي غيسبقو هادو غيسبقو se présentera يعني سيقدم نفسه. هذا الكاتب سيقدم نفسه يعني se présentera à la librairie المكتبة. il nous parlera يهضر لنا il nous parlera يهضر لينا حنا de شنو غنقولو يعني الأصفار ديالو العديدة de سي يعني ديالو سي déterminant possessif au pluriel في الجمع possessif ديالو هو. سي نومبرو فواياج. هنا شنو نقدروا نديرو اتون مصرفه في troisième personne singulier. شنو يناسبها هنايا نزيدو لها برونون بيرسونيل هو اون اتون شنو مومون هي مفرد لهاد اللحظه افيك امباسيونس مومون ان مومون يعني مفرد مذكر. اذا شنو يناسبها سو مومون اون اتون سو ننتظر هذه اللحظه الفرنسيه بحال تقول هذا اللحظه لان مومون مذكر سو مومون avec impatience يعني ما صبرناش اننا ننتظروا يعني ما بقاش عندنا الصبر on est impatient. la patience هي الصبر impatient هي عديم الصبر. mes amis شنو نقولوا mes amis ont يعني le verbe avoir ont lu يعني قراو صحابي ont lu قراو tout شنو نقولوا tout c'est roman يعني الروايات ديالو قراهم صحابي سي رومون. اش غنقولوا لو ريسي يعني الصاد ديالو كابتيفون يعني كيشدك واخا تكون ما عندكش غلط في القرايه كيشدك كيشوقك كابتيفون. اش غنقولوا سون ريسي يعني سون بوسيسيف au singulier son récit est captivant et les lieux visités والأماكن اللي زارها sont يعني le verbe être sont surprenant يعني تفاجئ surprise يعني كتفاجئك البلايص اللي زارها
شنو نقولوا هنا؟ incroyable. شنو نقول؟ إنه غير معقول. incroyable. On peut pas le croire. incroyable نقولوا c'est incroyable. c'est incroyable. هذا غير لا يصدق. أمر لا يصدق. comme on apprend نحن نتعلم grâce au voyage. نتعلم بفضل السفر. ندوزو السؤال الخامس. مثلا هنا قال لك في السؤال الخامس écris une phrase avec chaque couple d'homonymes proposés. نقترح عليك لي زومونيم هنا وهنا. نقول لك كل وحده كل هاد الجوج غديرهم في جمله. مثلا نقولوا on a aimé أحببنا سي كارطابل هاد المحافظ كارطابل أحببنا هذه المحافظ que nos familles عائلتنا famille ils ont acheté. أحببنا هذه المحافظ اللي شراوهم عائلتنا. إذا استعملنا هذا on de pronom personnel. استعملنا هذا la forme conjuguée du verbe avoir. هنا نقصدو بها on a aimé. حنا عجبونا أحببنا هذه المحافظ. هنا نسينا واحد اس سي كارطابل بلوريال. أحببنا هذه المحافظ que nos familles اللي العائلات ديالنا شراوهم on acheté. هنا او مع او. مثلا نقول له où habites-tu؟ أين تسكن أنت؟ نقول مثلا أغابة. أغابة نديروها ماجيسكيل حيت سي ان نون بروبر. ou à Salé. في كتكون نتا واش في الرباط ولا في سلا. إذا هنا كنسألو على المكان لو ليو وهنا لو شوا الاختيار. هنا لا غري دو بايفالياسيون كيما كنشوفو ديما عاد تجاوب وي وي وي. وهكا نكونو كملنا صفحة 127.